الجليسين أو الجليسين أو الجليكوكول بالفرنسية هو حمض أميني يتدخل في تركيب العديد من البروتينات، وهو حمض أميني يأخذ اسمه من ذوقه السكري، سكر دو كول، جليكوكول سكر دو كول، وهو حمض أميني غير أساسي موجود بكثرة في بروتين الكولاجين، الشيء الذي جعل من هذا الحمض الأميني عنصرا هاما في ترميم الجرح أو الجروح، زيادة عن كونه يتدخل في تكوين الجليسيرول والأديين والكولاجين كما سبق الذكر، ويساهم كذلك في تركيب العديد من الدهنيات وبروتينات الجلد إلى آخره والجلوتاتيون. Le glycocol ou la glycine est un acide aminé neutre et son nom provient tout simplement de son goût sucré, glycocol. C'est un acide aminé non essentiel mais qui est rencontré essentiellement dans le collagène et ceci fait de lui un acide aminé qui participe à la synthèse de l'ADN, du glycérol, des phospholipides aussi et des protéines de la peau. الجليسين كجميع الأحماض الأمينية يتشكل من ثلاث مجموعات: مجموعة الأمين هنا بالأزرق، الأزوت يظهر بالأزرق، النيتروجين بالأزرق، ومجموعة الكربوكسيل، وهناك الشق R الذي هو عبارة فقط عن بروتون H. والجليسين هو ذو الصيغة الكيميائية المعروفة COH2CHH. لنتكلم عن خاصية هذا الحمض الأميني التي تتمثل في إمكانية تأينه، لأن له مجموعتين، مجموعة الأمين ومجموعة الكربوكسيل، فهي مجموعتين تتأين، ونرى كيف يمكن أن نقوم بمعايرة هذا الحمض وإظهار بعض ثوابت التأين لبيكا، PK1 PK2 وكذلك PHI. كيف يتأين الحمض الأميني الجليسين؟ Comment s'ionise l'acide aminé glycocol؟ التأين يبدأ عند وضع الجليسين داخل وسط بpH معين، فإنه يبدأ في التأين. كيف يتم هذا؟ يتم بطبيعة الحال من خلال التفكك التدريجي للمجموعتين، مجموعة الكربوكسيل التي تظهر هنا ومجموعة الأمين. الطرف الشق R لا يتدخل، هو هنا عبارة عن ذرة H هيدروجين. التأين يبدأ دائما بثوابت بيكا الصغيرة، بالمجموعات ذات البيكا الصغير، وبيكا الصغير هو هنا هو بيكا المجموعة الكربوكسيل، وهو يساوي في الجليسين 2.34. من بعد بطبيعة الحال يأتي تفكك المجموعة ذات البيكا المرتفع، وهي مجموعة هنا الأمين، وهي ببيكا 2 يساوي 9.60 تقريبا. تتبع تغير البيH عند إضافة قاعدة معينة مثل إناواش مثلا يفضي إلى رسم أو منحنى يسمى بمنحنى المعايرة، وهو يوضح هنا كيف يتغير البيH بإضافة هذه القاعدة في الحالة الآتية. فهناك مناطق ذات pH مستقر شيئا ما لا يتغير هنا وهنا، وتسمى بمنطقتين منظمتين، تامبون وزون تامبون، وهي توجد حول نقاط بيكا. بطبيعة الحال هنا بيكا 2 للجليسين وهو 9.60 في هذه النقطة، وبيكا 1 التي تعبر عن تفكك مجموعة الكربوكسيل فهو يوجد هنا وهو يساوي 2.34. النقطة
التي توجد هنا في الوسط والتي تتميز بارتفاع حاد للPH فهي تساوي pH pK2 زائد pK1 مقسوم على 2 أي 9.60 زائد 2.34 فيساوي 5.97 وهذه النقطة تسمى بنقطة PHE أي pH التعادل الأيوني أو pH التعادل الأيوني هكذا نسميه أو التعادل الكهربائي إن شئتم point isoélectrique aussi point isoionique. إذا تتبعنا كيف تفرز كل أشكال الحمض الأميني فهي تكون 100% في البداية A+ في هذه المنطقة ومن بعدها عند نقطة PK1 فهي تكون 50% A+ ثم 50% A+- وتسمى هذه المنطقة منطقة نصف التفكك zone de demi-dissociation. من بعدها بطبيعة الحال ستأخذ صغيرة الشكل A+ ونتحول إلى 100% من الشكل A+-. ثم من بعدها تظهر الشكل A-. عند إضافة المزيد من القاعدة وعند هذه النقطة نجد عند نقطة PK2 نجد 50% من الشكل A+- و50% من الشكل A-. بطبيعة الحال عندما نستمر في الPH الأعلى سنكون في 100% عند هذه النقطة من A- بطبيعة الحال. L'ionisation du glycocol de la glycine commence par les fonctions ou les groupes qui ont un pK les plus faibles. Et ici, c'est le cas pour la glycine du carboxyle, qui a un pK qui est de l'ordre de 2,34. Et puis, après, lorsqu'on augmente dans les pH, il suit la dissociation du groupement amine, qui a un pK, pK2 ici, qui est relativement élevé et qui est de l'ordre de 9,60. Alors bien sûr, lorsqu'on suit la variation du pH en fonction de l'addition de NaOH d'une base ici, dans notre cas ici, on va obtenir ce qu'on appelle une courbe de titration. Cette courbe de titration, il présente des endroits avec des variations de pH soit vraiment rapides, soit vraiment quelque chose qui tend vers la stabilité. Ces zones d'ailleurs qui sont constantes à pH constant, on les appelle des zones tampons. Des zones tampons qui caractérisent les pK des différentes fonctions. Le PK1 ici pour la fonction carboxyle et le PK2 ici pour la fonction amine. Évidemment, lorsqu'on regarde ce pH qui est ici et qui n'est autre tout simplement que la moyenne de PK2 qui est 9,60 et celle avec le PK1 qui est 2,34 et le résultat elle donne 5,97, ce pH c'est le PHI, le pH isoionique, ça veut dire c'est le pH auquel notre acide aminé il présente une charge globale nette égale à 0, c'est 100% A+-. Lorsqu'on est dans cette zone ici, carrément complètement tendance vers l'origine ici, on est en présence de 100% de la forme A+. Et puis après, petit à petit, cette forme, elle va diminuer jusqu'à ce qu'on arrive ici au point PK1 qui représente 50% de A+ uniquement. Et puis l'autre forme qui commence à se former qui est A+- et qui n'est maintenant pour le moment que 50%. Et puis après, lorsqu'on augmente le pH, on va évidemment arriver à 100% de A+- avec complètement disparition de cette forme A+. Mais après, ça va commencer la formation d'une autre forme, qui est la forme A-, jusqu'à ce qu'on obtienne ici 50% de A-, 50% de A+-, qui est la zone PK2. Et puis après, si on continue évidemment à rajouter la base, dans notre cas ici, on obtienne 100% de A- avec disparition de la forme A+-. Alors, bien sûr, cette expérimentation qui montre, qui donne cette courbe de titration, on peut l'obtenir selon le protocole ou la vidéo qui est filmée tout simplement dans la salle de TP suivante. La titration d'un acide aminé par
pH-métrie nécessite les instruments et matériels suivants: un pH-mètre, un agitateur magnétique pour agiter la solution, bien sûr la solution d'acide aminé, de la verrerie, un bécher, une éprouvette, un agitateur magnétique. Alors, on va prendre les 40 millilitres du glycocol, ici un acide aminé, qu'on va mesurer d'abord. On mesure comme ça, virgule. Ça fait à peu près 40 millilitres qu'on verse dans un bécher et puis qu'on dispose comme ceci. Et puis on va mettre un barreau aimanté qui permet d'agiter la solution. Et puis après, on va faire le montage suivant. Et on va commencer donc ici à vider un peu de la Cl qui est dans la burette ici. Et ça va faire quelque chose qui est homogené. Et en même temps, évidemment, il faut lire le pH qui s'enregistre ici. Je rajoute, et puis après, je lis le pH. Je rajoute, puis après je lis le pH et je note combien ça a été versé, ça a changé, je note et ainsi de suite.